Good morning to all. Hello everybody. And today we are going to read the chapter Footprints Without Feet, which is written by H.G. Wells. And this story is an amazing story because the story is about a invisible man which was a brilliant scientist who made himself invisible by his great discovery. So, invisible means incapable by nature of being seen. So, this story is this story uh, about Griffin who had discovered how to make himself be invisible. How Griffin had in this chapter we read about how Griffin means the scientist who had misused the discovery of science means any other scientist discover many things which is helpful to others, but he discovered he had discovered for his own benefit and misuse science. So in this story there are three characters. Griffin was a brilliant scientist who makes himself invisible, and he always want he always wanted to make many criminal activities and many mysterious activities. So he discovered himself invisible. And another character, Mrs. Hull, who was the wife of the landowners where Griffin was live. And another one, Mr. Jaffer, he is a dutiful policeman who fails to arrest the invisible man. J.K. Invisible man means invisible scientist Mr. Griffin ତାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୋଲିସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ. So now we go through the topic about the summary of the topic. In this chapter you are given that read and find out. There are two questions, read and find out. How did the invisible man first become visible? Now we get the answer. How the invisible man first become visible? When କେତେବେଳେ ସିଏ ଇନଭିଜିବଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରିସାରିଥିଲେ ଇନଭିଜିବଲ୍, ବଟ୍ ସେ ୱାନ୍ସ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ ସୋସାଇଟିରେ, ସେ ୱାନ୍ସ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ. ସୋ କିପରି ହେଇଥିଲେ, how he made visible, he become visible. Now we started. First से invisible केमती हेले. Mr. Griffin, the scientist, had carried out many experiment after experiment, proof after proof, experiment after experiment. After a lot of experiment and lot of proof, using many chemicals, transparent objects, drugs, he become transparent. He become make his body as transparent as like a glass, solid glass. Means he Griffin, scientist Griffin, say one after another experiment यूज करथिले, बहुत प्रकार एक्सपेरिमेंट करथिले, बट से लास्ट रे सक्सेस भी पाइथिले. कहीं तांकर एम थिला कि से इनविजिबल केमती हेबे. से लास्ट रे सक्सेस पाइथिले. तो से ग्लास, सॉलिड ग्लास, जंती का ग्लास सीट मीन्स ग्लास काच, जस्ट काच लाइट where light can pass, transparent object. से लास्ट रे निज को ट्रांसपेरेंट करि पारिथिले. से जेतेबेले इनविजिबल हेले से फर्स्ट ट्रायल मध्यम करिथिले. तांकर फर्स्ट ट्रायल थिला
ଲଣ୍ଡନରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ସେ ମଡ଼ି ତାଙ୍କର ଫିଟ୍ ମଡ଼ି ଥିଲା। ସେ ସେଇ ହାଉସ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଉସ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୁଟ୍ର ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ବେୟାର୍ ଫୁଟ୍ର ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ସେ ହାଉସ୍ର ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ, ସେଠିକାର ବୟ ଦୁଇ ଜଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଫ୍ଟର୍ ଫଲୋ they cannot reach the man because the man was invisible, so he disappeared altogether. But here question is, how did the invisible man become visible? से किपरि invisible man थिले but visible ହେଇଥିଲେ। Let's start another paragraph of this chapter. ग्रिफिन लंडन से मिडिल जर्ने से हाउस को एंटर करते कहीं से इनविजिबल थिले बट सी कॉल्ड हॉट सब किसी फील कर पार्थिले। तेणु तांकर से मुनसून टाइम रे तांकर वार्म दरकार थिला कहीं से विंटर सीजन चलता। सो से डिसाइड करते कि गोटे स्टोर हाउस को जीवे आ किसी वार्म क्लोथेस पिंधे किसी शर्ट्स पिंधे किसी कोट पिंधे which gets him warmth. He won these dresses which gives him warmth. देन से ग्रोसरी स्टोर रे से किसी कोल्ड मीट आउ किसी कॉफ़ी पीले किचन थिला किचन रे से रेस्टोरेंट किचन रे से स्वीट्स खाइले वाइन पीले से भाभी कि से ब्लांकेट रे गोड़ी कि से शोजे आ सका से बॉयज मैंने आसबे स्टोर बॉयज मैंने आसबे से सी चली जाए बट सपर किसी है नाला कहीं तो सेमती किसी नाला जिते से टू बॉयज एंट्री करते मॉर्निंग रे से मैंने देखी कहीं इनविजिबल हवा सत्वे से विजिबल हो सारी कहीं से वार्म पाइबापी विंटर सीजन वार्म पाइबापी से ड्रेस कोट पिंधि सारी हार्ड कैप पिंधे तो सी इनविजिबल विजिबल हो सारी तेणु से विजिबल पर्सन को देखिकी पछरे फॉलो कले बट से पाइले कहीं से इनविजिबल पर्सन मीन्स साइंटिस्ट ग्रिफिन से जापारे कि मैंने मतलब फॉलो कर से निजर ड्रेस कोट सब खोलिकी फोपाड़ी देते देन से नेकेड हो जाते अगेन से नेकेड इन द चिल अगेन से नेकेड हो जाते आउ से समस्त आगे इनविजिबल देखा ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल इन फ्रंट ऑफ ऑल आफ्टर नेकेड हिज बॉडी। सो से अगेन डिसाइड कले तांकर एम थिला कि से किसी मिस्टरियस वर्क करेंगे किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे सो से डिसाइड कले आ गोटे थियोरेटिकल कंपनी को जावाई जोटिकी से पुणी रही पारे आउ विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट एनी फी गेट ऑल थिंग्स विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो से एंट्री करते थियोरेटिकल कंपनी रे एंड से कौन करते विजिबल नापाई आ गोटे फनी लुक से गोटे फनी समस्त आगे फनी लुक देखापी से बैंडेज वेयरिंग करते ग्लास डार्क कलर ग्लास फॉल्स नोज और व्हिस्कर यूज कर व्हिस्कर निज बॉडी को गोटे फनी मैन जकर भाया सजे देते एंड से किसी मनी रबिंग करके नहीं जाते देन से रबिंग कर सारापर आफ्टर रबिंग फ्रॉम द थिएट्रिकल कंपनी ही लेफ्ट लंडन से अगेन लंडन जाते लंडन जाकि से ट्रेन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इफिंग से लास्ट डिसाइड कले से विलेज को जी इपिंग को जोटिकी से ए फॉल्स ड्रेस रही पारे आ समस्त पाखु रबिंग भी करें मिस्टर्स वर्क भी करें। सो से 2 रूम बुक कले ही बुक 2 रूम्स इन मिस्टर हल
No, already I told Mrs. Hall. सरी मिसेस हल कथा कही मु जे से इपिंग्र जड़े लैंडनर का वाइफ थे मिसेस हल मिसेस हल Mrs. Hall always tried because he lived alone, so he always tried. Mrs. Hall always tried to be friendly with Griffin, with the scientist, but Griffin know that. But Griffin know that. Griffin ଜାଣିଥିଲେ କି ଯଦି ସିଏ ସେ ମିସେସ୍ ହଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥା ହେବେ ତାହେଲେ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭିଅର୍ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିସେସ୍ ହଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲେ। ହି ଡି ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ୱିଥ୍ ଏନି ୱାନ୍ because his aim is robbing and doing some mysterious work. So Mrs. Hall also excused his strange behavior. से ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ strange behaviorକୁ excuse କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ମନି ରବିଂ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଥିଏଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବଟ୍ when the money was finished he robbed a clergyman's house ଗୋଟେ କ୍ଲର୍ଜିମ୍ୟାନ୍ର ହାଉସ୍ରୁ ସେ ପୁଣି ରବିଂ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିଲେ जो क्लर्जीमैन से जने ख्रीष्टियन प्रीस्ट थे से पाखर आउ थे लव करने चेष्टा कले सो यार्ली मॉर्निंग रे जितेबाला से घरे नथिले यार्ली मॉर्निंग तो से घर नथिले से ये इनविजिबल है कि डोर ओपन करके से घर भीतर बसते आउ से मनी को मिसिंग करके नहीं जाइए घर नहीं जाइए सो यहाँ आउ गोटे रबिंग थिला तापरे से दिन मिसेस हॉल जितेबाला ग्रिफिन को रूम को आसते रूम ओपन थिला आउ बैंडेज क्लथ सब बेड उपरे पड़ता से सडनली सरप्राइज हो गले कि से सडनली सरप्राइज हो जाते कि बैंडेज क्लथ से पड़ी किंतु मिस्टर ग्रिफिन नहांती एंड से जाते से भाविले कि ग्रिफिन होचंदी जने स्पिरिट घोस्ट से भाविले सी कुड नॉट सी ग्रिफिन से ग्रिफिन को देखी पार नथिले किंतु तांका बैंडेज क्लथेस से सब फॉल्स नॉस सब देखी पारुथिले सो से भाविले कि ग्रिफिन होचंदी जने स्पिरिट कि जने घोस्ट तापरे तांकर नियरेस्ट होम थिला से क्लर्जीमैन को हाउस थिला जोटा कि न्यूज सब स्प्रेड हो गला एटी न्यूज सब स्प्रेड हो गला तापरे मोस्ट पीपल भाविले कि साइंस से जे ग्रिफिन होचंती जने पुलिस जने घोस्ट बोली समस्त भाविले सो विलेज रो पुलिस कनेस्टेबल मान को कॉल करागला देन मिस्टर जाफर आसते मिस्टर जाफर थे जने ड्यूटीफुल पुलिसमैन थे सो तांको डाका होता ग्रिफिन को हेरियापाई बट ग्रिफिन इनविजिबल थे ग्रिफिन से इपिंग रे प्रेजेंट थे बट इनविजिबल थे तापरे जितेबाला ग्रिफिन का रूम को मिसेस हॉल आसी से देखिले कि ग्रिफिन अच्छा बोली तापरे जिते ग्रिफिन अच्छा बट इनविजिबल अच्छा से जान कि ग्रिफिन थे रूम रे से इनविजिबल थे जिते मिसेस हॉल रूम को एंट्री कले से रूम टा एम्प्टी थिला बट सडनली से रूमटा लॉक हो गला तापरे से ग्रिफिन तांकर टेम्पर मीन्स तांकर टेम्पर हरैले से निज को कंट्रोल अनकंट्रोल हो गले तापर से डिसाइड कले कि से सब एवरीथिंग से समस्त आगे शो करते बोली तापर से निज बैंडेज स्पेक्टेकल्स व्हिस्कर सब थ्रू कर देले थ्रू ऑफ हिज बैंडेज स्पेक्टेकल्स फॉल्स नोज
etc. He threw up, and then people who had gathered to horrify this headless man. ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ହେଡ଼ଲେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଘଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଆସିଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ଜାଫର ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ହାଉ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ a real head. So he tried to catch him, but Giffin ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରିଫିନ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଗ୍ରିଫିନ୍ ତାଙ୍କର ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ୱାରିଂ ବିକମ୍ ଇନଭିଜିବୁଲ୍। ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ନେକେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆଗେନ୍। ତାପରେ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଉ ଭିଲେଜ୍ ପିପୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ଅଲ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି। ସୋ ଆଫ୍ଟର୍ ସମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ they could not see. So Jafar was knocked unconscious and Griffin ran away. Jafar unconscious ହେଇଗଲେ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୋଲିସମ୍ୟାନ୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ସେ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗ୍ରିଫିନ୍ ରନ୍ away। ଗ୍ରିଫିନ୍ ଦୌଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ। So they all are unable to catch Griffin. When he removes his all clothes become invisible. So this is the story of brilliant scientist Griffin, who degenerated himself into a lawless person and for a great discovery. से गोटे it is true that से गोटे great discover करथिले, but which is unuseful for everybody. So useful when we use it in right way, but unuseful when we misuse of that thing. So here the lawless scientist Mr. Griffin misused the science, which is a blame for science, but he can success his aim, and he can fulfill his aim as the invisible person. So this is the end of the story, footprints without feet. Then ମୁଁ summary ଦେଖାଉଛି।